नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। केमती अछंती आपण माने? आशा करछ आपण माने बहुत भल थिबे, बहुत बढ़िया रे थिबे। जो व्यक्ति विषय भावुचंती से आपण विषय कौन भावुचंती तांको विषय देखिबा, बहुत किछि डिटेल तांको विषय जानिया को चेष्टा करबा। रीडिंग जदि टिके लेट रे आसुची तो आपण माने टेंशन नेबे नाही। आपण को प्रॉपर रीडिंग निश्चित भाव मिलिबो। ठीक अछि। चलतु देखा कि जहाँ विषय आप भावुन आपण विषय बेसिकली कौन भावुंट माइंड रे भी कौन चलती। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को निश्चित भाव आप लाइक करने को चेष्टा करेंगे जदि एपर्यंत देखुंत तो। ठीक अच्छे। व्हाट्सएप नंबर अच्छी पर्सनल रीडिंग पे आपण मैंने मत व्हाट्सएप रे कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जिनस देखा कौन आपण पर्सन कर एनर्जी, कौन आपण पर्सन कर फीलिंग्स अच्छी। स्टार कार्ड आसुची मते फर्स्ट कुंभ राशि लगुच ना राशि आसुथुब निश्चित भाव कन्या, वृष किंबा मकर। किछि जनक पार्टनर ए राशि बहुत स्ट्रांगली चारटी राशि आसुची। तापर मु धीरे धीरे आपको राशि कहबी। आपण मन पे आउ किछि राशि मु बाहर करछि। कर्कट, मीन एवं बिच्छा एटा मध्ये गोटे राशि एठी आसुची। ठीक अछि। आगु को आउ राशि कहबी, व्यस्त हुंतु नाही। एठी मते लागुची कि आपणक पार्टनर टाइम पास पई आउ का सହିତ कथा होउथिले किंबा कथा होउचंती जोटा आपण जानिचंती। एगेन मु आपनको कहबी जो सिचुएशन एठी चालीछि, जो सिचुएशन एठी होउछि, कोठी ना कोठी से सीरियस नाहंती। आउ जणको नेकी, आउ जणको भल पाइबा, आउ जण सହିତ रिलेशन रखिबा को नेकी से सीरियस नाहंती। जहाँ सहित भी एबे अछंती आइदर सेटा बहुत स्ट्रांग गोटे टाइम पास नहले बस कथा हबा आपनको भूलिबार गोटे बाहाना। तांको केबे भी एटा दरकार ही नथिला कि से आपणक सहित ही सब बेले रहियाको चाहुथिले। से आपणको केबे भूलिबाकू ही चाहि नाहंती कि से आपणको केबे भूलिबेनी। किंतु आपण जेतेबेले नाहंती सेई जो गैपटा होउछि, सेई गैपटा पूरण करबा पई निश्चित भावे तांको आउ जणे दरकार। तो मु कहबिनी एटा ठीक, एटा निश्चित भूल, एटा जस्टिफाइड नुहे, एटा निश्चित भावे भूल। हेले कोठी ना कोठी एटी लागुछि कि आपणक पार्टनर गोटे द्वंद्व भितर पड़ जाइछंती कि तांको कौन करिया दरकार। सीए जोटा करूछंती ठीक करूछंती ना भूल करूछंती। कोठी ना कोठी तांको मन रे फीलिंग्स अछि मु भूल तो करूछि, किंतु मु जानिछि मु का सହିତ सीरियस नाही कि मु तुमको धोखा दउनी। से जहाँ भी लाइफ रे करूछंती तांको लागुछि मु तुमको धोखा दउनी, धोखा मु तुमको दउनी। ठीक अछि। तुमे काई मो सହିତ कथा होनो नले तमो सହିତ रिलेशन ठीक नाही तो मो माइंड डिस्टर्ब होउछि। तो माइंड को ठीक करिया पे मु अजन सହିତ कथा हे गेली। ए टाइप रो मेंटालिटी आपनक पार्टनर कर कोठी ना कोठी बहुत स्ट्रांगली रहुछि। आउ रहले तो स्टार एनर्जी, स्टार एनर्जी एटा कहूछि कि लाइफ रे गोटे जिनस पछरे धाउचंती। लाइफ रे गोटे जिनस पछरे से कंटिन्यूअसली गोडौचंती। ठीक अछि। से जिनस पछरे से धाउचंती, से जिनस पछरे गोडौचंती एवं से जिनस पाइबे मध्य। ठीक अछि। निश्चित भावे से जिनस पाइबे एवं जो सक्सेस पछरे जो जिनस पछरे से धाउचंती तांको से जिनस निश्चित भावे बहुत जल्दी मिलिबो। बाकी रहिला आपणको कथा टिके अनकॉन्शियस अछंती। सीए तांको माइंड रे एक्चुअली एबे सेमते नाही कि आपणको इग्नोर करिवे। अजाणतरे आपण इग्नोर हेई जाउचंती बाय योर पर्सन, आपणको पर्सन को द्वारा। ठीक अछि। अजाणतरे आपण इग्नोर हेई जाउचंती, किंतु तांकर कोनोसी इरादा नाही आपणको इग्नोर करिवार, कि तांकर कोनोसी इरादा नाही कि आपणको बारंबार एमती हैरान करिवे। ठीक अछि। से एमिति किछि कर्म करि जाउछन जोटा आपनको खराब लागुछि, किंतु तांको माइंड रे एटा केबे भी नाही कि मु एमिति ही बारंबार बारंबार करिवि जोथरे तुमको खराब लागिबो। सेटा से भाबु नांती, बस हेई जाउछि तो हेई जाउछि। ठीक अछि। एमती गोटे सिचुएशन देखा देछि। नेक्स्ट देखिबा आउ कोन एनर्जी एठी आसुछि आपनको पार्टनर कर। आज रीडिंग बहुत लॉन्ग करिवि नाही, समय रे टिके मते अभाव अछि, मोर टिके हेल्थ इश्यू थिला तो सेते पे टिके शॉर्ट रीडिंग करिवि, किंतु कोठी ना कोठी आपनको डिटेल सब पार्टनर कर कारनामा गुड़ाक जनइबी। ठीक अच्छे। से मुझे आपको गोटे रिक्वेस्ट सब बेले रुहे कि निश्चित भाव वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट एनर्जी देखा, नेक्स्ट फीलिंग आप पर्सन कर देखा। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत बढ़िया एनर्जी, बहुत बढ़िया कार्ड अच्छी। किछि दिन तले निश्चित आप दुई जनकर देखाई आइदर आप दुई जनकर देखाई नइले आपण ऑफिस, कॉलेज, वर्क प्लेस जो माने मैक्सिमम टाइम विजिट करते आपड़ से जाइए ना सी आप पाखक आसवे। एमती गोटे कौन सिचुएशन हो किंबा माने सही सराउंडिंग रे किछि गोटे हेइथिबो।
ତ କୋଉଠି ନା कोठी लाଗୁଛି कि ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ଦିନ ହେଲା ସିଏ ଭାବି ଆସିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି? ମତେ ଏଠି ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମେଷ, ସିଂହ, ଧନୁ ଏଇସବୁ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ଆପଣ ବ୍ଲକ୍ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଟିକେ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଅନବ୍ଲକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଟିକେ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଚେଞ୍ଜ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହବାରେ ମତେ ଏଠି ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିକଲ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟା ସିଏ ଇମିଡିଏଟଲି ଜଣେଇବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ମନରେ ରଖି ରଖିକି ସେ ଜଣାନ୍ତି। ଆପଣ ବି ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ଜିନିଷ ଖରାପ ଲାଗେ କି ଇମିଡିଏଟଲି କୌଣସି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେନି। ଇମିଡିଏଟଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ କି ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବେନି। ଅଟକାନ୍ତି, ୱେଟ୍ କରାନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି ହଉଛି, ସେ ସିଚୁଏସନ ଏଠି ହଉଛି ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନିଜ ମନର ରାଜା। ମତେ ଏଠି ଲାଗୁଛି ସେ ନିଜ ମନର ରାଜା, ନିଜ ମନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବୁଲଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅନବ୍ଲକ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ପଇସା, ଫାଇନାନ୍ସ, ପଇସା ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଫାଇନାନ୍ସ, ପଇସାର କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଏମିତି ହେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଏନର୍ଜି, ଆଉ କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ କାର୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଓହୋ, କିଛି ଗୋଟେ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ମେଚ୍યોର ହବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ କିଛି ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯାଇକି ନ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ କରିବେନି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଟିକେ ମାନେ ପୁରା ବ୍ଲେସ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, କୋଉଠି କୁକନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ନିଜର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଇଗୋ ନୁହେଁ, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି, ଦ ବେଷ୍ଟ। ଓକେ? ତ ମତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ମନ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଟିକେ ରାଗିକି ଚୁପକିନା ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହଉଛି। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ପାର୍ଟନର ଫେରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ମୋ କଥା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି? ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଓହୋ, ବିୟୁଟିଫୁଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ଆପଣ। ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଦେଖନ୍ତି କି ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ପାର୍ଟନର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ଘେରା ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି? କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଘେରା ଅଛି। ମନେ ପକାନ୍ତି ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟପିକ୍ ପଡ଼େ, ଡିସ୍କସନ୍ ଥରେ ଆପଣ ଉଠାନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ନୁହେଁ, ପଜିଟିଭ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି କଥା ହବା ନା ହବା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ କରନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ବହୁତ ଭଲ, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜି, ବଢ଼ିଆ ଏନର୍ଜିଟି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ ଟାୱାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ରାଗ ରୁଷ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ରାଗ ରୁଷ ହେଇଛି, ଅଭିମାନ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସଲାସୁତୁରା ହବାଟା ଭଲ ହୁଏ। ତ ଆଗକୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଲାସୁତୁରାର ଟାଇମ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କହିବି 6 ଦିନ କିମ୍ବା 6 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 6 ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା 6 ମାସ, 6 ରିଲେଟେଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର, ବାର ହେଇଥିବ ଶୁକ୍ରବାର, ଏଇସବୁ ଦିନରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିୟୁନିୟନ ହବା, ଦେଖା ହବା, କଥା ହବା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ।
ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଲି। ତାଙ୍କ ମନରେ ହିଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ବାକି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ରିଡ଼ିଂ ଆଜି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିଡ଼ିଂରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। କାଲି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ରିଡ଼ିଂ ନେଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।